بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد ناظرين محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماه مبارك رمضان دي فيسبوك پروگرام بکری انتی خدمتی انو حاضر سونسه انشاءالله الرحمن متن گامی عبادات کندی مبارک الزام باید پی فیقنا روزان درگاه حدیان قبول شاید پی امیدی که انشاءالله روز پر پی ایام کن سایان انگس خدا نگیمور شاید پی لس کن یان انگس انجام تامد پی کوشش بچا واقعا حقیقی روزا دکن کنیان شامل شاید پی یان انگس کوشش بچا خداوند عالمین فیقوس اسلامی گا حکم چی کلی مصلحت نه دسمت با یعنی یک نافذ بسمت اگر شریعت محمدی نوگا چیش حرام بسد نه دیان فلسفه دیان مقصد دیان چغلا واجب بسد نه دیان سان فلسفه حکمت اما ده گا خداز گا لشک بدنا حکمت نه دسمت با به حکمت اراده مت با لشک خداوند عالمین فی خود بچس نه چونکی حکمت انگام شد من کلی لاس کن یا نگا چوچس من چونکی بنی نوع انسانی عقل دیون گاما ادراک باید پیشیدن نه متی شام متی سپام متی شعور کن ناقصین دیگر نتام بچس نه من جمله ماه مبارک رمضان یعنی که واجب است دیانو فلسفه سوک دیانو غرض و غایات سوک دیانو سم حکمت سوک من جمله چیزی من لعلکم تتقون تا اینکه یعنی نا پرهیزگار شد یعنی نا مؤمن مسلمان داخل شد واقعا خدا لجیز کنده بندونه نو یعنی نا داخل شد دوین من مطلب چیزی ماه مبارک رمضانی یعنی که روزو واجبات بی مقصد کنه مقصد چی اما بعض احکام الهی یعنی نا ده مقصد کن پتاش جسمین بعض احکام الهی ده حکمت کن کلی نمایندون شیطانونا پیغمبران الهی نشیطانونا ائمه معصومین یعنی نا دون طرف لچون اشاره بسید که دی واجبات به مقصد کو دوین دی حرام بات به مطلب و مقصد کو دوین دیو نڅوغلا دی ماه مبارک رمضان اول مقصد کو یعنی نا متقین داخل شات چوپور پوینسو نیسه که یعنی نا قیامت ایتو فیلمات پوینسو لذا پیغمبر گرامی اسلامی فیقوسان خطبه شعبیانیان و کسل یونزده توخس پونس کنس بیتر دا اشاره بس کسل یونز تا اینکی روزداریس قیامت در توخس پونس کنس بیکوز ایتو بو پس روز قیامتی در توخس پونس کنس پو دنیای که یانا نار توخس پونس کنس پو سخشمت استخطرین منزل کنین منزل چگنده من عالم پو ده عالم پیانو یانا نا لین قطار یانو لانسه که نگاتان داره سبزی مندی لانس بچوغلا دکانی حتی که لانس بچوغلا قطار یانو لانس لوش اسمینده هزارها سال دونی که یانا نا قطار یانو ران باریک ران حساب کتاب یعنی مبتلا سون سلوش اسین که عطا پوی پتا مت شو عطی پتا مت که روایت اهل بسون دو زخ چیکن که یعقوب نه یوسف بربس اومد به که حضرت یعقوب علیه نبی علیه السلام فی قیز میکن کارپوس اون زبه متا زیاده 40 سال لیکن دو وقت چیکن که قیامت جگه که یوسف اگر بالفرض یعقوب شیتا کده کرنا یا یعقوب یوسف شیتا که اون دنی فمین یعنی اتنا اپ یعنی پو دچک محبت انگام مات به اتنا فری عالم بوده حساب عالم چیکل چون چنزو یعنی میدان محشر یانو که عطا فروج چفرو اتر جچا رنگ نفس رنگ حساب کتاب یانو یانا مشغول شا لذا ده حساب کتاب آسان چچوک پت مینا یانا که دنیایی که خدا نگی مرشد بدلاس کن انجام تامر وشسین من جمله دانه چیز ماه مبارک رمضان روزو انسو نعمت الهی یانا نا توخس پت کنس برداشت بس قیامت در توخس پت کنس یانا ناس ایتوبار باشین و دنیا یانا نا شام رن من دسترخانی که اقسام یانا ناس زاچاس کن حاضر بسنه یری کمچس نه یری یولیانو یری شان پولا زام توچه مورگامو یعنی توسخنس کوسخن زام جو دنیا ناس خیال باید پوین که یانا ناس ایش عشرت بس یعنی افطار کمپی که قسم زاچاس کن قسم تونچاس کن حاضر بو من بلکه دونی طرف یانا نیفنا چار باشین حسب دستور یعنی نا حکام شرعیه بند باید بمینه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای شیخ عبدالله منوری فی قیان یعنی سکیوتیر ماه مبارک رمضان مسائل کنی انتی خدمت هر چیزین یوکس کوریک فی قلناش خوش آمده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
वलअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिर फज़ाइलिहिम व गासिब हुकूकिहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल मौलाना अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन नसब नफ्सहु लिन्नास इमामा फलयब्दा बित्तअलीम फअलैहि अन यब्दा बित्तअलीम नफ्सिहि क़ब्ल तअलीम गैरिहि वलयकुन तअदीबुहु बिसीरतिहि क़ब्ल तअदीबिहि बिलिसानिहि व मुअल्लिमु नफ्सिहि व मुअद्दिबिहा अहक़्क़ुन बिल इजलाल मिन मुअल्लिमिन नास व मुअद्दिबिहिम। सदक़ मौलाना अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़ात अक़दस जल्ल शानहु शरीफ लहम्द सना बस बिलज़ला मुहम्मद नंग आल मुहम्मद का दुरूद नंग सलाम जारी यक्स बिलज़ला दी कलिमा हिकमत पुंगनेरी मौला अमीर अलमुमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम शितियांग नसरनामा कलाम क़रार तंज़ इंशाअल्लाह दी हिकमत मुबारक पे का मुख्तसर तवज़ी चितांस बिलज़ला अंगरी मौज़ू अहकाम तरब छद व इंती खदमत अहकाम बयान बाशद व दी कलिमा हिकमत पुंगनेरी मौला अमीर अलमुमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फियक़पुस यक खुरी गो हर बार इन मौजूद कलाम पे अनु कसल मुलद मन नसब नफ्सहु लिन्नास इमामा गा सूची गा जामे अंगनु गा सूची की सरपरस्ती बजना रहबरी बजना म्यूनी का अगर का तो खोरंग जसना रिक गोथोस सोंस खोस का तो लास्ट लुक का तो समझसना खोस ची शिकलर आयत बार गोशा जिन ख्यांग जसना रिक दिस सिफात पुदुक पर गोशा इंजरे कसल मुले फअलैहि अन यब्दअ बित्तअलीम नफ्सिहि क़ब्ल तअलीम गैरिहि क़ब्ल अज़ इनकी म्यून लखोस वाज़ नसीहत व तालीम तंग मा बसिक दुन लखोरंग तालीम शित्यान आरस्ता बसे खोरंग जसनारिसना शस्खंचा देखने जसनारिक इन लल सबा वलयकुन तअदीबुहु बिसीरतिहि क़ब्ल तअदीबिहि बिलिसानी व देवल ज़लका सलमुल नाम संगा सूच किस जाम अंगनुग अगर खोस स्पेरिक फुदे तंग नुक समझसना रिग दितंग मयुत पिस पेरिक जसना रिग स्पेरिक बसना खुरी अमली कमिउन लजसना रिग दिस पेरा फ्रोचुक पर गोशजिन छे बसिक इंसानी किरदार इंसानी मुहिमिन चु खोरेस लियगमुलस पो बचा देवल जलजस नारी लियगमुलस पे तरबला दावत तांचा यूजस नारी गंगमी का इदलाग मत पिची शिगिन चुखोजस नारी जामिया रहबरिन या मलसा महल्ला चंखोजस नारी आखोनिन या जगह चखोना आता हो इन नसान दी चीज़ पुरसना आजक पर गोशदीन अगर नाम संगा सूची किस खुरी नंग पेंग खोज खुरी फ्रून लगा तो अदब बुक समझस नारिक खोरंस ना दी चीज़ पे को खोरंग आमिल दुक पर गोशदीन मसलन बे इनवानी मिसाल नेरस नंग लफ्रून लजस नारे फियक बोजरस कलेद अमानिस या बुमून लहजाब जोक जरस कलेद अगर का तो खुरी हजाब पो सही का तो मेत पको साम से जस नदी फ्रीस निंग लफ दी बुमूस निंग लखुरचस में पस ना खोरस हजाब पर रियायत बचा खोरस कानून इलाही ने का अमल बस बिलज़ला दी बिलज़ला हूँ अज़िज़ नारी तज़क्कुर तांचा ध्यान चुगला नंग आता खोरंग मोतुगलांग से फियक पो बस बिलज़ला दे बिलज़ला फून लफियक तरब ला दावत तांज़िज़ नारी दी दावत पो तासीर शजज़ीन दी फरपो न इमाम इस कसल मुले दी खुतबा शरीफ पे आनुक वल यकुन तअदीबुहु बिसीरतिहि क़ब्ल तअदीबिहि बिलिसानिहि व देवल ज़लका सलमुलद व मुअल्लिमु नफ्सिहि व मुअद्दिबिहा गा सूची खुरी नफ्स पासना अदब्बुक इमिन बाकीन ला अदब बाबसिदुन ला जू का सलमुल अहक़्क़ुन बिल इजलाल खुदा शितला तमाम शितला म्यून शितला को अजीज इनको यानी को ला इजलाल छजिन खुइज़ नारिक अर्जिश बगन ला छजिन मिन मुअल्लिमिन नाज़ व मुअद्दिबिहिम दे सूची पुकी खोरंग ना खोरी शख्सियत पो मरचुआ यंग कुन ला खोज दावत तंग दी शख्स पे
عزت پوخو جامعان خو عزت اون چیز من پس عزیزان کن دی حکمت شریف پکنن رادیو کو اچ نام سنگن ارز جامعان خدمت بوک سمز نارک سنا رنگ شس پو کیوما سنا دیون رنگ ششوک پا نورغونی نکسنا رنگ تعلیم حاصل با دیول زلز ناری باقین لپروچوک پا و دیول زل دیو بس مهم تر کسل مسکین ارز دیو ارز نا عمل با رنگ دی کا عامل چا دیول زلز ناری این دعوت تانجا اگر دیو کا تو گا جامع اچن گا شخ چیز گا رہبر چیز گا امام چیز گا گوتو زین میود پی می چیز دیو کا تو اگر کوری زندگی ان کا تو سر مشق قرار تنگ زسناری خوا زسناری بس پہ ہدایت پو کوئی بس پہ لسکن گا چیشک جامع ان خوز پودتان دیونی کا تاثیر شچا زین چانا دیونی کنگا نیرز مولا امیر المومنین دی خود بای شریف پکنن نیرز عمل بس نیر جامعانوک یعنی جامع عمل نیر دیولا سکنچا علا ایو حالین نیر عزیز ناری موضوع بحث احکام دون پا جلساونی انتی خدمت نو بیان باسو نیر مراجع ازام مشہور علماء مبتلات روزہ زسناری نیر روزہ باطل بکن چیز ارگوز زسناری بیان باسوں سے ہوت دنیا نا چیز جیت عرب لدن پا جلساونی انتی خدمت نو بیان باسوں انشاءاللہ درین جلسانو باقی لسیوت کن مبتلات کنی کا توضیح تنگ سے انتا درین بحث مبتلات روزہ زسناری اختصاراً تمام باچے من جملہ اولین مبتل پانیران کسل ملبسون کی زانت ہوں میت پاؤ گا سوچی کی زمزان حالات عمدن چیشی کا تو زوز یا چیشی کا تو خوز تونز ناری کوئی روزہ باطل چچا نی سرسی کا سلموز ہم بستری بزس ناریک جماع بزس ناریک و سومرسی کا سلموز گا سوچی استمناع بزس ناری دیونی توضیح پو دن پا جلسان ینتی خدمتیں بیان باسوں و اجبیرسی کا سلمل بسوں گا سوچی خدا نا رسول و امی ادھارک اگر زنی نسبت چک ماہ مبارک ینتانزس ناریک دی شخص روزہ دار پہ روزاو باطل چچین اما دینی بحث پو ینتی خدمتیں بیان باچید کی دی شخص پو کی خوز نار روزی حالات انوک ساسوب غلیظ ان میود پیس ساسوب اگر گا سوچی گیز کوریر کوقمے کا عمدن لب چک زنارک دی شخص روزہ دار پہ روزہ باطل چچا انسو مہربانی چھان عزیزان کن ایران دی خود مسئلہ انگنا کو آشیت غبار غلیظ عمدن گا سوچیز اگر قومی کلب چکنا پس دیکھ نگنا کو آشیت اگر دی ساسوب غلیظ مدناس کنتے مدن دیوز دسناری روزہ باطل بچاس منزو حلقہ پھولکے بخشیز و دو نگنا کسال مولد دیوز دسناری دیر قومی کلب چود پی دی ساسوب پوکچی کھورنگ جسنا زائد پی ساسوب چی مثل فی ساسوب چی یا میزاید پیچیشک مثل سه ساسوب چی دنیا فرق مید و دو نیان نقطهش اشاره سون کی عمدن زید پس گاه سوچک لخون مل به اختیار که تو گوی توٹی که اگر که تو ساسوب چی لبزس ناریک کوئی روزه باطل چجا من واقعا گنیل خود تعریف بنگلینا کواشا چزین و دو نکا سلموس توٹی که لب چکنا عمدن یعنی ٹوٹی گئی پس چی کھانا زسناری ساسوب چی لب اگر کا تو کھانا ساسوب چی لب زسناری کوئی روزہ باطل میشار گو چیانی چھجاس من پس گنی رہا دی ساسوب پہ شرائط پودیوسون کی عمدن خوز ٹوٹی کا ساسوب چی لب چکپا و انیس رسی دی ساسوب پو زسناری گنمسمو دو پا غلیز دو پا سکانتے دو پا و آسو میرے سی زسناری کو ٹوٹی کا نیوکتوک چھا اگر کھان کا تو دی ساسوب پو کوئی کا تو لب زسناری کوئی روزہ باطل چھچس میں و دون زسناری بے اختیار کا تو سون زسنا چانگ مشکل میں چاند دیون لنگا لیرس توجہ جاک پر گوز کی گانے عموماً خویز کو رہے دیادی زتیلاز کناتاں زمیندار کنیز انجام تنگت دیزنگان ایران کا تو اگر کوئی مدمئن مد کی نگاری کہ انہوں ٹوٹی انہوں ساسوب لے بیتا یا مد ذربے اگر کا تو لے بھی خواہ کا تو یعنی ملے بھی ادمنان کا تو مد زسنا لے بھی اگر تو چانجو ندی وقت پہ خوز دن لجلو گیری بس کھاوا کق سے بد بدی لاس پو شروع میبار گوز بخشیس احسن جو دائنا چیگین نوشب کہ گوٹی لکھا ہے یعنی آتیس گوچوی انسنو با غوطا تاما کیسا بخشیس دی بارے میں توضیح چیگ بخشیس دیو سانگ یہاں زسنا یا کہ از مبتلات البتہ دیاں زسنا ریک علماء اختلاف نظریود اکثر مراجع عظام زسناری مشہور علماء زسناری کسل ملد گا سوچی گز اگر روزی حالات یا انو گو کا تو شیئن کا تو سنوب زسناری
یعنی کوی روزه چیه جزین باطل چه جزین جو اکثر مشهور علما بعضی از علما احتیاط واجب زیرد بعضی از نه فتوا تنسیود ولکن در من جمله آیت الله العظما سیستانی پیغمبر کسل مولد گوش یوسنوس بیکا روزه باطل چه جس من ولکن کراهت شدیده یود دیگوز از ناری حالات روزی حالات یانو چیانو سنو باید با میسنو باید با بهترین کسب اخریز آخری نظریانو و دونه دیان کسل مز آب مطلق یعنی کسل مولد کنکا چیانوس نو باید با اصلا دوم دیان بخشیز اکثر مجتهد نتار کنکانن یعنی گریسمی یعنی اوصاف بدون لبیان شد آب مذاب شد آب مطلق شد آب مذاب دو از گریسما شو مثل یعنی سکوین مچود قدی دربی شو یعنی چاتان چودون گماچین آب مضافین آب مطلق پونگتا چیزش که انگار دونی شیدن خوشیود بریو و دنیا از مسائل انشالله کنتی بحث انگار طلب نه خدمت بیان باشه دنیا سان فرقسان موجود کنی دی فرقون یابن انشالله کوری موضوع بحث خدا نصیب سوزس نار خدمت بیان باشه پس آب مطلق چی چیز است نار غیر آب مطلق چی انگار دوست نار گوس نبض ناری کوی روزه اکثر مجتهد اس کا سلمل باطل چچس میں و تو دی طرف لسان دی مسئله انو دقت بچه عزیزان کن متان از گوس نبض با اگر گا سوچی کس آب یعنی مطلق انو انگار شیان زسنا کوز کوی اور گوس نبتو گو بین سلوسو بیو چان مشکل چچس من کوی روزه باطل چچس من و دونه اقید پو دون لسان آمدن زه چیک چیک گربه که دکتر بیان شیون سه کوچیان پولتا کوی به اختیار زناری کو شیانو کو دو چچن قطع جرگت به یوربی کلمه سوسو زناری هنگس پرسید چیک زناری آستان دوم یا کو مثلا به عنوان مثال یوربی کنه کو گرتر زین پنگ بوده سون کنه چیانو دو زناری به اختیارین دی زسته که زناری دی یعنی گاسوچی به اختیار چین که تو کوی گود نبض ناری کوی روزه باطل چچس من و دونه چیکی زناری گوز ناری سنا فچیک دگنه فچیک زناری کوی چیاس نبتو دیوسان روزه باطل چچ من اصلا تو یک دفعی زناری کوی گو چیانو زناری نباید با دونی که انشالله بیش باطل چات به دونی که دقت جخجا بخشش یعنی جنابتی که لوسی اوجوس باید با یا حیث بوستیم کن امام اوجوس باید با ده مسئله که چون چیک توضیح تمام حسن دی مسئله وزس نارینگ نیران چون چیک مسئله ٹھیک بس دقت باید ضرورت دیود نان ایران از ناری یکی از مبتلا دو این گاسو چی جنابت حالات انکو کا تو دوگ سے کا تو خوز آمدن اوجوک شوک زس ناری کوئی روزہ باطل چجین دیانت الله خواتین کن حیثون نفاس حالات انکو کا حزب النفاس پس ناری ختم سوزیود کو غسل تاچین دیو ماتنگ مخوز اس ناری آمدن خود اوجوک شوک زس ناری کوئی روزہ چه چزین باطل چجین اما دیو زس ناری نانی روزان نسبت دستا کچین زس ناری دستا کچین تقسیم چاشید و نان ایران دون لعرسون که نان ایران روزه قسم کچیود روزه مستحبیود روزه یعنی واجب معین یود واجب معین بمیل چی توخشی چی چیز نه واجب معین به انشالله ناریم نتوزی دو توخشی مثال که طور واجب معین به دو طول توزی تنگ باشید چی که زس ناری خوست نیت بز یعنی اگر که تو نیلاس پو که تولدن زس ناری که دی برس بود با دی یون می برس بود با از روزه جاگه دیو این واجب معین از معین بز جاگ بو واجب غیر معین با توزی تنگ چی چیز نیت بز نیدی فلانا لاس بولدن زس ناری از روزه جاگ من نیز جاگه جاگ پو معین ما با دیو از واجب غیر معین و یکی از روزهایی که دارین قطعا گنگ با انشالله مشغول هست که روزه ماه مبارک و یک روزه چیک چیک زسناره قسم چیک روزه قضای ماه مبارک پس قسم قسم دقیقه روزه مستحبی و روزه واجب معین روزه واجب غیر معین روزه ماه مبارک رمضان روزه قضای ماه مبارک رمضان دوسون قسم آغا اولی قسم سمگانو یعنی روزه مستحبی روزه واجب معین روزه واجب غیر معین دنیا نو کسال ملت کو چیز اسناریک آمدن چی غیر آمد اگر که تو جنابت حالاتی که کوس که تو اوجوک شوز نسان کوی روزه مشکل چجاست من روزه باطل چجاست من اما مسئله اونگانی دیچی یاد و روزه ماه مبارک و قضای ماه مبارک یعنی اسناریک دیان اونگانی راه دیم انشالله توضیح ضرورت یاد دیان زسته یعنی زسته سومیان تقسیم چه چیزی زسناری آمدن زسناری کو ماه مبارک یعنی زسناری کو
جنابت و حیض و نفاس حالات هم خود دوک سے خوشی وید اوجوک شوید یا از دست ناری کو یک وقت غیر عمدی خو از دست ناری غسل بنا تنگ چه من خواب مثلا منوان مثلا نیدی غسل سو یا خو تمپو پتا ماشا خو تمپو یود کنجو سو دوک سپین در التانه اوجو دیوزوخ یا یک وقت اصلا خو از دست ناری چیزون ارجد اصلا غسل چی پخسد پاوزر با خو پتا ماسون دیون دست ناری تقسیم چاچید پس روزه اگر ماه مبارک دوک چی دست ناری عمدن کا دو غسل ماتن ما کا دوک دست ناری دیو بال اتفاق قسم ملک روزه و چین باطل این چی هزو نفاس دوکشیک چیز اسناریک جنابت حالاتی کا دوکشیک اما غیر عمدی عمد پیامبر میں خواز اسناریک اچانک اسناریک خوار تقسیم دون لنتی خدمت داودی ارسون کی کو مجوز کنجوس کو دوکس بن یک وقت اسناری چیزون او جوکسو دیوز اسناری غیر عمد سونده دی وقت من کسل مولد دی روزه و اشکال میں اما چی گز اسناری رجد فرام رجد پی صورت پیان دیان حیض و نفاس نن یا راجونا جنابات نو فرق چه جنابات کسل ملکوی روزه و رجد کا ترجز نہ باطلن و حیض و نفاس اسناری اگه سیستانی نظر پو کسل ملک ہوئی روزہ و زسناریک باطل چچاس مین حیض و نفاس سکر جتے کا تو اگر دک زسناریک و اما چی که ینگ مثلا چی خوز زسناری داره غسل تنگ نیت بین غسل تنگ مرکل لخوز زسناری بنگزیست آیا خوی دیو احتمالا پیشون مسئله این اگر کتی مسئله کسل ملک ہوئی روزہ و زسناریک صحیح این اکثر چی جناتی یعنی او جوز با 5 منٹ دو دیسا بانگاز غسل بگذاره آسان تو بخشیست غسل بار یعنی بانگ کتو داره او جوز کتو جوز نه کوئی غسل پر زسناریک صحیح هم زسناری روزہ سان صحیح چند مشکل میں اما ینگ مسئلہ چی یعنی چی جنابت حالات یعنی زسناری خوز کلانس بنا زسناری خوز جنابت حالات یعنی یا خوز زسناری جنابت بیداری حالات یعنی خوز جنابت هم بستری بس یا خوز زسنیتی حالات یعنی خوز جنابتی حالاتی که یعنی دی شخص بلانس بنا چون چی نمزاد دوران لوسی یعنی سمو دوران غریز زسناری دوران تیم دو نیچی تنگ نا سچا دوک سے دیو وقت بن قسم میں زوستان نیست یا خو اطمینان یود نیت صد پیود پی نیت صد خو اطمینان یود اکثر مراجع قسم ملت خو نیت تنگ میود پی اجازه یود خو نیت تنگ نسان یعنی اما خو اطمینان میں نره نیت کا تو تنگ زناری نره نیت سچا او جوک شاید بود دی شخص با قسم ملت خو نیت تنگ مود پی حق میں خود نیت میتنگ مرگوش ازین اما صورت اول پن خو اطمینان نیم بخوز نیت تا دیگه خو نیت مساد نه غزل مولد خو کوئی روزه باز هم صحیح ولیکن دیان قسم کچی دستا کشی داد یعنی نیت بخونن یعنی نیت خواب اول چود خواب دوم چود خواب سوم چود پھر چیک نیت ساتت یا پھر نیز ساتت پھر سوم ساپ نیت سات نه خوز اسناری یعنی نیت تنگت اگر کا تو یو کا تو سوم اسناری یعنی خواب کو اطمینان کا تو مت اسناری خواب نیت تنگ میود پاو نینجاس من اگر کا تو کا سوچ خواب سوم پہ کا اگر کا تو آمدن کا تو نیت تنگ خواب کا تو نیت مساد اسناری کوئی کا کفارہ سنگ پھوک چاہیے اب دی خواب یعنی اول یعنی چی رسیدن شاو نیسر نیت پوسوم رسید نیت پو چی کنه حساب جه کچی دیان اختلاف نظر اگر کا تو خو حالات جنا هم بستری بس نخو نیت تانس ندیا و زسناری پہلا خواب چوک نیلچاس پو پہلا نیت پوین دیکن نیت سات دوسرا دیکن نیت سات تیسرا ولیکن اگر کا تو احتلامی حالات کا تو زسنار دیان اختلاف نظر بید بعضی از مجتہدین اس کا اصل ملت خواہ احتلام سنگ سے نخواہ نیت سات دیکن نیت تانچاس پو کوئی خواب اول انزرید ولیکن بعضی از مجتہدین اس کا اصل ملت نا خواہ دیا جنابت یا سنگ مد احتلام سنگ مد دیا نیت پہلا دیا خورم نیت پہلا نیت پو سیاچا چاہتے ان پر دیونی کہ انشاءاللہ دقت بچاتی مسائل کن چونچک پیچیدہ دیونی کا ساقس نظر یخص انشاءاللہ بخشی آخری سوال پاگا قیمت قیب جو ہے بخش ناچار چی بین سیون ہے چو بین سیون ہے زن بین سو دی کچان روزی کچان اشکال کسل یکی از مبتلات روزه مجتهدین کنیز کسل مولد قید یعنی سنچه پشین یکی از مبتلات روزه این اگر سو چیز روزی حالات اگر که تو عمدن سن که تو سن زسناری کوئی روزه باطل چجایین ولیکن اگر که تو خود عمدیک درکار میں خوال جتو بیمزیون دی وقت جنگ مشکل چچاس من ولیکن زخ سے میکر بروشین دیو پیزه پانه پس دی سنچاس من کسل مولد
आमदन का तो सुन कोई रोज़ा बातिल चाहिए वो दिया यहाँ मसाला चिको ची का तख्बा ची दी चीज़ पोगा तो ज़ोज़ नारी मोतुंग आरस सुन जाए इंदर बहुत बा खुद यू तख्बा यो तिन का तो ज़ोज़ नारी दिया सा इख्तिलाफ नज़र बाद मुज्तहिदीन इसका सल मतलब ख्वाद बहुत अगर का तो सुन ज़स नारी कोई रोज़ा शेचजिन बातिल शेचजिन और बाद मुज्तहिद अगर का तो मलसुन ज़स नारी यानी कोई का तो निमा का तो मलसुन ज़स नारी कोई रोज़ा बातिल छचस में अगर का तो सुन ज़स नारी कोई रोज़ा बातिल छचाई इन बाज़ मुश्किल कसन मले निमा अगर का तो मलसुन ज़स नारी कोई रोज़ा बातिल छचस में पति मसला शुन चिदिन दसो चिगा ज़स नारी जन चिखो ज़त ज़ोस पिल ज़ाला खो ज़स नारी यकीन दु का तो गारेस ज़ोस ज़स नारी निमा गारेस उल्टी बचाई या वक़्त खो ज़स नारी उल्टी माबाज न कोई रोज़ा बातिल छचमेन यानी रोज़ा सही इन अगर बाज़ ज़स नारी कोई रोज़ा चिशत बातिल छे यून ज़स नारी पास दी मुब्तलात रोज़ा और गूज़ इस नारी इंते खदमत हम दिलिंग इस नारी बयान सुंग इंशाल्लाह खुदा वन्ने मन्नानी करना चलत आइंदा इस नारी बाकी यानी लुस्पति मौज़ूआत माह मुबारक के इंते खदमत हम लोग बयान बाशत व खुदा वन्ने मन्नानी करना चलत इंशाल्लाह गतंगंग मल इस नारी दी मसाइल शरियानी का बवजह आसन अमल बतो खुदास तौफीक शज़्द सोशी आसन जो शुक्रिया वाशसा इरान स्टूडियो से नाज़रीन मोहतरम खदमत रदी शरई अहकाम शरिया रोज़ी मसाइल कुन पेश बस पे बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम इंशाअल्लाह रहमान आजके से प्रोग्राम को लेना सम बाकी मसाइल कुन खुद इंती खदमत हाजिर से वादा सकपा इंसान गामी की इजाज़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।